बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह भी पढ़िएगा, अस्सलाम का जवाब भी दीजिएगा, नाम हिमाल में निखे लिखवाइएगा। वीडियो फुल वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जन्नत के साथी हो, अल्लाह की ज़िंदगी की मुश्किल आसान करे। आज की बात, कप सोने का हो या चांदी का, चाय का जायका वही रहता है। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, अमीरी गरीबी को देखकर रवैया बदलने वालों को तारीख में हमेशा कब ज़रफ़ और मुनाफिक लिखा जाता है। ज़िंदगी गुजारना सीखिए, सुनहरी हरूफ हैं ये। ज़िंदगी गुजारनी ही जीना सीखिए। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख परेशानियाँ आती हैं। इनका इस्तेहार लगाने से हमदर्दी तो मिल जाती है, मगर सुकून नहीं मिलता। आज के बाद अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो, दानाई को बुलंद करो, क्योंकि फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के अल्फाज हैं। कीमती मशवरा, अपने इरादों को मख्फी रखिए जब तक इनमें कामयाबी न मिल जाए। कामयाबी मिल जाए तो अपनी खुशियों को पोशीदा रखें जब तक वो मुस्तकिल ना हो जाएं। इंतज़ार कीजिए, हौसला रखिए। कुछ बातें पुरानी होकर बहुत ज़्यादा कीमती लगती हैं। शैतान का सबसे बड़ा हमला यही है कि वो हमें अपनी अल्लाह की अता करदा नेमतों पर मुतमिन नहीं रहने देता, हमें खुश नहीं रहने देता। कि आपके पास मुस्कुराने की एक वजह भी नहीं है। अपने वालिदैन को देखिए, अपने सर पर छत को देखिए, अपनी सेहत को देखिए, अपने दोस्तों को देखिए, अपने पास मौजूद नेमते कुरान को देखिए। क्या ये सब आपकी खुशी की वजह नहीं बन सकते? इन नेमतों पर दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पीपल के पत्तों जैसे ना बनो, वक़्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं, बल्कि मेहंदी के पत्तों जैसे बनो, जो खुद को पिसवा कर भी दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं। दिल बादशाह है, इसको खुश रखिए। दिल जिस्म में तमाम अज़ा का बादशाह है और तमाम अज़ा इसके तहत हैं, लिहाजा इसको नाराज़ मत करिए और अल्लाह के ज़िक्र से इसको खुश रखिए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली होती है। अल्लाह ताला आपको तिलावत कुरान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ज़िक्र अज़कार सुब्हानल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर पढ़ने की हमेशा तौफ़ीक़ अता फरमाए, आपको, आपके घर वालों को, आने वाली नस्लों को भी। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ मांगना मेरा काम करना था, कबूल करना उस ज़ात का काम है। दिल बेचैन और उदास क्यों रहता है? सिर्फ माल की कमी, ज़रूरियात का पूरा ना होने और मोहब्बतों के चक्कर में ही दिल उदास नहीं होते, बल्कि अल्लाह के हक़ में कमी करने से, नमाज़ें छोड़ने से, झूठ बोलने से, कुरान को ना पढ़ने से, हियानत करने से, यहाँ तक कि गाने सुनने से भी दिल का सुकून रुखसत हो जाता है। एक बेनाम सी बेचैनी रहती है। इस बेचैनी की जड़ ही अल्लाह ताला से दूरी और अल्लाह को याद ना रखना है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। याद रखो, सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। दीन पर अल्लाह ताला आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, खुश रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, खुशियाँ बाँटने की तौफ़ीक़ दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों को भी जंग लग जाता है जैसे लोहे में पानी पहुंचने के बाद जंग लग जाता है। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी चीज़ है जिससे दिलों की सफाई हो जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को ज़्यादा ध्यान रखना और कुरान का पढ़ना। अल्लाह ताला हमें ये काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारे दिलों से जंग उतार दे। आमीन सुम्मा आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं, इनमें से एक दुआ करते हुए कहता है, अल्लाह हर्ज करने वालों को बेहतर बदल अता फरमा, और दूसरा इल्तिजा करता है, अल्लाह जो हर्ज ना करे इसका माल तलफ कर दे। अल्लाह ताला हमें देने वालों में शामिल कर दे और अपने दिए में से उसके बंदों को देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। और इतना अता फरमाए कि हमारा हम सब का हाथ देने वाला हो, लेने वाला ना हो। आमीन। पुलसरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुलसरात जहन्नम के दो किनारों पर रखा जाएगा। इस पर सदान के कांटों की तरह कांटे होंगे। फिर लोग इस पर से गुजरना शुरू करेंगे तो बाज़ लोग से सलामत गुजर जाएंगे, बाज़ लोगों के कुछ अज़ा काट कर जहन्नम में गिर पड़ेंगे, फिर निजात पाएंगे। बाज़ लोग उसी पर अटके रहेंगे और बाज़ औंधे मुँह जहन्नम में गिर जाएंगे। अल्लाह ताला तुझसे दुआ करते हैं, हम सब को अपने फजल से पुलसरात पार करवा देना, हमें उलझने से, अटकने से बचा लेना, हमें जहन्नम में गिरने से बचा लेना। आमीन। रोज़ाना 1000 नेकियां, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई रोज़ाना 1000 नेकियां कमाने से भी आजिज़ रह सकता है? अर्ज़ की गई, हम में से कोई 1000 नेकियां कैसे कमा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 100 बार सुबहान अल्लाह कहने वालों के लिए 1000 नेकियां लिख दी जाएंगी या 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है, मुतबाना गुजारिश है, कि सिर्फ एक बार
یا 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں تاکہ میرا اور آپ کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر کرے اور مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب کرے۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کر دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک کوئی شخص بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی تنہائی میں اس کی یاد میں آنسو بہانے کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی، رو کے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ استغفار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور استغفار کرتی اور وہ انہیں بخش دیتا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ برائی اچھائی سے مٹتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ غصہ نہ کرو۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کی کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کرو۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو، یعنی کہ غصہ نہ ہو کر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حوالہ نمبر ہے 6116۔ غلطی بار بار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو ایک رات سے 2 بار ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مومنوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ نظر بد لگنے کی پہچان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگی ہے۔ مریضوں کے لیے خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا وہ سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام اعمال لکھ دیے جاتے ہیں جو حالت قیام اور تندرستی میں کرتا تھا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے صالح اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کوئی بیمار ہے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو کوئی بیمار ہو تو اس کا مذاق مت اڑایا کریں بلکہ اس کے لیے لا باسا طہورا انشاءاللہ پڑھا کریں، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پڑھتا ہے اللہ پاک اسے شفا دیتا ہے۔ جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دعا کریں اللہ ہمیں صابرین میں شاکرین میں شامل کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے۔ دعائیں مانگنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے۔ دعا بھی ہم اس کی دی ہوئی توفیق سے ہی مانگتے ہیں، جیسے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ نیکی کی توفیق بھی وہ عطا کرتا ہے اور بدی سے بچنے کی توفیق بھی وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔